Hello guys, good morning. This is your Kawayan girl. Magbula-bula ta karon adlaw guys. Kuan guys ba kanang laro ta ko ingon guys ba. Kanang maluoy po mo kaya sa mga new content creator guys oy. Okay. Kikapoy naman good guys, kikapoy na mi. Kapoy na mi ha. Na. Ako ra ba gikapoy? Oh. Kaning nagapil-apil og mga content creator mo relate sa ko ah. Labi na ning mga baguhan. Sige ra bula-bula buntag paniudto, panihapon. Gabi tungang gabi Oh. Para lang anak ingon ani magumo siya guys. Di lalim guys, di lalim guys, di lalim. Lalim guys. But it's okay guys. As long